सानवी। आई एम अरुहि। आप कैसे हो फ्रेंड्स? तो आज हम चैलेंज करने लगे हैं। सानवी, आज कौन सा चैलेंज करें? विदाउट हैंड ईट बनाना। वाओ, यम्मी बनानास। स्टार्ट। मेरे फिनिश हो गए। तो 12 स्लाइस मेरे फिनिश। रुक के देखते हैं कितने रह गए। 1 2 आई एम विनर। बाय बाय गाइस। अब नेक्स्ट चैलेंज में मिलेंगे, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर देना। बाय बाय, टेक केयर।